ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. дар инҷа мо дар границаи Қазоқистонем, камтараки дига монда, иншоалло ки тамом мекунем ша. Границаи Узбекистон медорем. Узбекистон ҳамин 2 соат 3 соатай дара уже Тоҷикистон мегзарем. Узбекистон ки даромадем тамом осон мешава. ҳамин границаи Қазоқистон беҳад дуру дароз, як сутка ҳамин границаи вайдабдем пашти границаи Қазоқистон да. Набинен чӣ морияи хушрӯ ҳозир мо дар нимамин Тоҷикистон даем. Ака оста видеоро монтаж карда парофтестам. Баъд савол додан дар видеои пешина духтаро ки дар граница ғам надодан, границаҳо маҳкама, шумо чӣ хел рафтен, мо ҳайрон шудем гуфта навистанд. Дар WhatsApp бисёр навистанд. мо гражданини Россияем, агар шумо гражданин бошен без проблем рафта метонен Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон Россия омада метонен. Бо мошини хумон ки буд гӯем ягон проблема нашид. ана баъд бо основани дошта бошина метонен рафта. Агар ки шавҳартон гражданин боша, қад шавҳартон шумо равен ё ки писартон мақсад гражданин бошад метонен. Основани ҳам дошта бошен метонен омада раҳкатӣ. ма дандон мондагӣ будам, чӣ хеле ки медонен имплант шинондагӣ будам. Мара гуфтан самолёт катӣ мумкин нест, ай кислород намераса, беҷо мешава. гуфтан намехе тарзондан духтаро. Дигар ростига вай накардам. гуфтам хай мошин катӣ равем бо нақстарай. ҳам Тоҷикистонда мошини хумон ки ҷое ки хоҳем мегардем, бо кондитсионер ки дора ҳавои гарми Тоҷикистонда как расай. Мошини хумон катӣ омадем, як суткаю намедонам чанд соат омадем растем, да 2 сутка нашта омада растем. даже дар ҳамин границаи Узбекистон 5 соати дар даромаду баромадаш манъ кардан. ҳамин метрои ӯ да табаҳишаку мегзари ҳамҷода бисёр манъ кардан. намедонам чӣ гапшдаги буда ки бисёр манъ кардан. дигар границаи не ай Россия меброи, ай Қазоқистон медарои меброи ва пише гӯем манъ накардан. ҳамин чӣ хеле ки я светофора мегзарем медаку намехе гузаштем омадем. тамоман манъ накардан. очереди тамоман набудам. границаҳо вай холӣ буд. инҷа истодем дар границаи Қазоқистонем, ҳоли набаромадем. амҷа вай гирифтем харбуза, обинабод меган, харбуза меган. амҷа гирифтем брида тилим карда додем, куда хурда ҳама ҷои резонда. ай мошини хумон ҳаминаш нағз ки бемалол мерем да, ки ҷоида хоҳем манъ мекунем. раҳда вақти намозода манъ карда намозоё хондем. ами фақат полияда рафтем да, гӯем и тараф фақат амин дашти холӣ мобайн раҳ. нигоҳ мекунем ду тараф амин даштай да. хел кардам як четкати рафтем. инҷа ҳама манъ карда вай гирифтестай, ҳандала гирифтестай. ҳамқа гармай офариншон чӣ хел тоқат мекунанда. иҷа истода савдо кистам бо гудако аҷо кашидеста намехе. бачаи ман да иҷа ховай да пеш. тамошобинони азиз, иҷа Узбекистонай даромадем, рафтестем. худо хоҳад иншоалло Узбекистони тез мегзарем, Тоҷикистони азиз монда мерасем. ва фикрам ки шав мерасем Тоҷикистонда, барое ки уже бигашт дар границаи Узбекистон бисёр манъ кардан. агар ҳам манъ намекардан ами як ним рӯзда мо Тоҷикистонда мешдем. дар границаи Узбекистон дар як даромадаш 5 соат, дар баромаданаш 5 соат манъ кардан. дӯстони азиз, наконец-то ватанҷонда расидем. не гилои ватанай бинен. инҷа шавҳар мози рафтан, пули вая меспорам, пули мошина барои мошини российскиай. пулша меспорӣ, баъд мегарди ватанда. нака рафтестем тарафи хона. дар границаи Узбекистон тонировкаи мошина кандан. ам хел безеб кардан шишаомона. худо хоҳад аз Тоҷикистон равем, тоза хушрӯш мекунем. баъд وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن
خیزرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خسته وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته زی بعد 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد به گنجی گوهر باری پاکیزت به جانت به جانت به جانت قسم به هر برگ سرخی گلی لالت به آرمانی خوش خفتگانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. тамошобинони азиз мо хона дар расидем соқ саломат шукри аллоҳ наканеста расидем духтаро ҷобаҷо кунем чизи чоромона айқафҳои документҳо айқафҳои симкартагирӣ интернетуғрикунӣ инами хел бо мо бошен духтаро ҷо омадем мо паспортомона спорданӣ 2014 буд паспорт гирифта будем бо қонуни нав буромад пластики бояд гирӣ ҳам строкочунам бучидагия ин дикаса бинем боз дуро инҷа шавҳарам хати ана хисарам дар омадан ин нем бояд бигирем аввал баъд паспорто месупорем бихоҳад дикаса бинем чӣ хел боз дурам абдулло абдулло Policán. ما فيش هارد برا ايه هوا قارم نختاره بهت هوا قارم هوا قارم فقط اشتاپ المبشي ليش قوي اوي صوفي خشوة هي نازية تار نکم جتا تار کجا هم جتا نکو کو نازية نمیه смотри
Hey! Naka tam все мокро будет. Оз куда рафта. Обувь тамом. Ҳам якта обувь кати омадаган. Рафта. Нака сланс шон гирем. Ба саношка шон гирем. Сар либосам ми як ду пари се пари гирсагишам. Амҷа мегирем шон. Оз паспортро да биспорем, бак мерем. خرید میکنیم. از درونش دمیه غلطی اوده. اینجا ما دیم برای که با وای اومدیم. پاسپورت نیستول. یکم بار اومدیم اینه گرفتیم. انا باید بیت پاسپورت ازدواج کنیم. ساعت توش 4 شد. دو خط ازی پاسپورت‌های میسپره. هی عبدالله. میگم خود تشنه میشه. نوزیا راده. тебе нравится Таджикистан? اینا در جان اینجا خوش برده پیش بویمه. Это моя мишка. این نقلی کارو مولا سینمات نکده. Мишка моя, а? Вот мишка. Привет. Только не видели ты. سیم کارت گیر رفته نکنسته. ای سهاره اومده گیو. به سیم کارت. ای فقط هش ما همون کارگروما گروپ ما. به بچم نک. نکی خطو درکته. پسر سیم کارت را گیریم سویاز دبرم قطعشون گاوزنم. همه خیلی خش کردی خدا همه تینجی همونی همه وطن درستیم. همه نقص کودک و خرسند. کمتر گرمی خیلی انشالله که عدد میکنیم. سرازه انا وای بازار رفتیم. شتاپلی گرفتم. نه уже پشت گشتم. شتاپلی گرفتم. یک دو کخش رو گرفتم برای کنفرانسی انشالله. عبدالله جان خدانی گرفتیم با خیمه چده. نوزیده اوبوف گرفتیم. اوبوف نیست لانس برای خانه پشتن. همینه محقوق کرد. دوستانی عزیز در اینجا ما کارمون نشیده خانه آمدیم. پاسپورت سپردیم. من قطعی شوهرم پاسپورت تاجیکی ده. یک هفته ده گفتیم تیار کنه. همون نشانیکش خشمون بوده. خش شوهرم. بعد یک هفته انشالله خانه و چم میرم. که من ایرسیت تاجیکستان بیام اول خانه خشتمانم ده یک هفته میستم. بعد خانه و چم میرم. در اینجا آش کردم دیگه ده. میخوام آشی با مزه خش رو در اینجا خشم خیر خش میکنم تا ویدیوی آینده. خدا نگهبانتون.